Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Okay. Um, Bigay po tayo ng hearing po ngayon, no? Okay, maayong buntag guys. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers nato karong adlaw, karong Mayo 20, no, Mayo 20. Pang National 3D Lotto, no. Okay, wag na natin itong patagalin guys. Good morning and maayong buntag kaninyong tanan, no. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa tanan mga viewers na to karon, no. Okay, wag nang patumpik-tumpik pa. Wag na natin itong patagalin guys. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Nindot kayong akong gulag kahapon. Okay, di na magdugay guys, no. Maayong buntag. Okay, dito tayo sa guide. Guide po tayo guys, guide. Iga-guide ko kayo sa tamang proseso guys, no? Okay. Dito tayo sa 5-3 nga last 2. 5-3 nga last 2 ha. 53 last 2. Okay. Okay, 53 nga last 2. Basin gusto niyo mo abay sa 53 nga last 2. Kung mag-double kayo 355 at saka 533 ha. Kung mag-double mo 533, basin ganahan mo 533, pwede kayo mag-double ng sa guide 533, no? Pwede kayo na siya, no? Pwede rin po mag 355, di ba? Pwede kayo mag 355. Yan. Okay? Then next na to guys, dito tayo, no? Sa legit nga Swerte Sar, nandito lang po guys, no? Okay. Sana po manalo po tayo at magwagi po tayo ng limpak-limpak na salapi ngayon, no? Okay. Okay, good morning. Maayong buntag, palihog og like ha. Pag-like lang mo guys, pag-like mo guys. Like lang po guys, like lang po. Palihog og like, no? Maayong buntag. Mayroon tayong 7, no? And it's that correct. Mayroon tayong 9. 779 last 2. Pwede kayo mag 779, 779 or 799, di ba? Okay, iga-guide na to ni siya. I-guide na to ni siya, guys. Mayroon tayong 539. Oy, wait lang ha. Palihog kog like guys, no? Like lang po. 953. Basin mag-posting gyapon ning 9, no? All draw. Unsa karon Wednesday. Wednesday karon, no? Wednesday. Although na to karong Wednesday ang 953, no, 953. Then next, pwede kayo mag 957. Pwede kayo mag 957. Okay, 957. Pwede kayo ang 957. Then 93
953-957. Pwede kayo mag 375 357 357 357. Okay, pwede kayo mag 357. Then pinakalas na to nga numbers ay ito pong 793, no? 793 397 739 di ba? Or 379. Okay, 379. Unsay banatan na to karong adlaw, karong Mayo 20, 2026, no? Natay pabanatan sa ating Angle Guide. Sweet Race, comment lang po, mag-like lang po tayo. Okay, wag na natin itong patagalin, guys. Good morning, maayong buntag, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na po yung ating pabanatan, guys, no? 5. Wait lang, 5 7 and number 3. 573. Kung gusto niyo po sumabay po sa 573, comment lang po, no? Comment lang po at saka mag-like po, mag-share, no? Target Rumble Bagdukanan Wednesday, Miyerkules, no? Wednesday Syaro din mabugla, di ba? Okay, maraming salamat po sa tanan nga comment, kasubaybay diri sa akong channel. Good morning and maayong buntag kanining tanan. 573 po yung ating pabanatan sa Mayo 20, 2026. Good luck sa tanan and good morning. Advance congratulations po sa tanan.